Bora, Bra. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia aos prefeitos da Suécia, ao amigo prefeito de Barueri também. Eu quero fazer primeiro as saudações e a apresentação das autoridades, também saudar a nossa intérprete. Primeiro, saudando então o prefeito aqui do Brasil, senhor Rubens Furlan, prefeito de Barueri. É um prazer tê-lo nesta conferência internacional. Bom dia para o senhor. Bom dia, Marcelo. Bom dia às prefeitas, né? E a todos que participarem. Para mim é uma honra muito grande, até porque eu imagino o país de vocês, o município que vocês governam, fica aqui na minha imaginação por conta até da vontade que eu tenho de conhecer toda essa região e, assim que for possível, eu descolar um pouquinho, eu vou fazer uma viagem passando pelo município de vocês, que é uma curiosidade muito grande, né? Conhecer a cultura, a vida dessa região da Europa, né? E que eu não conheço. Então, tenho muita vontade e é uma honra hoje falar com vocês, com as senhoras. Obrigado, caro amigo prefeito, ali da região de São Paulo. Eu também quero saudar as nossas prefeitas da Suécia. Tomara que eu consiga pronunciar da maneira correta. Carola Gunnarsson, seria assim, prefeita de Sala, na Suécia. É um prazer muito grande conversar com a senhora aqui pela Frente Nacional dos Prefeitos, nessa conferência internacional. Eu gostaria que a senhora desse as boas-vindas. Tradução. Nu ska jag översätta. God dag till alla borgmästare från Sverige och alla från Brasilien. Han är väldigt glad att få vara del av det här samtalet. Han vill hälsa alla från alla myndigheter och även tolken. Han vill hälsa först och främst, han vill börja med Rubens Furlan som är borgmästare i Barueri. Det är väldigt trevligt att ha denna möte med alla de här deltagare. Då säger Rubens att det är en ära att vara med. Han är väldigt nyfiken på att en dag när det är möjligt att få komma till Sverige och se och uppleva kulturen och få ta del av livet här i Sverige för att se hur det fungerar i kommunen och hur vackert det är. Han är väldigt nyfiken, han har aldrig varit här i den delen av Europa. Och det är en ära för honom att få tala med er. Och nu Marcelo ber er, Carola och Marie, att säga några ord. Han ville välkomna er att säga några ord. Och då börjar du, Carola. Ja. Tack så mycket för inbjudan till att delta i det här samtalet. Jag heter Carola Gunnarsson. Jag har varit borgmästare i en mindre kommun i Sverige under många år. Jag är vice ordförande i Sveriges kommuner och regioner och vicepresident i UCLG för Europa. Tack. Muito obrigada pelo convite de participar dessa conversa. Estou muito feliz também. Meu nome é Carola Gunnarsson. E eu tenho há muito tempo que eu sou prefeita desse pequeno município aqui na Suécia e também líder da UCRG na Europa. Jag vill tacka för att ni har bjudit in oss till det här mötet, därför att i stunder av pandemin som vi nu är mitt uppe i är det väldigt viktigt att dela erfarenheter med varandra. Jag vet av erfarenhet att man ofta känner sig ensam som politiker och man behöver stöd och hjälp av varandra. Ela gostaria de agradecer esse convite de participar dessa reunião, dessa conversa, porque sente que no momento de pandemia, nesse momento de isolamento e tudo, você também se sente muito sozinha como político e que é muito importante você
conversar sobre as experiências, né, e dividir experiências e aprender com os outros. Och naturligtvis så välkomnar vi er gärna till Sverige när pandemin är över. Därför att då kommer ni att få se anledningen till att vi har valt den väg som vi har gjort i bekämpningen av pandemin. E, claro, ela gostaria muito de dar as boas-vindas quando a pandemia tiver terminado para essa visita aqui na Suécia, para que vocês entendam também o porquê da escolha do caminho que a escolha que a Suécia teve durante essa pandemia. Innan jag går över och berättar lite grann om de beslut vi har tagit så låter vi Marie Morell presentera sig. Varsågod Marie. E antes dela continuar a conversa sobre as decisões que foram tomadas, né, o que foi feito aqui na Suécia, ela gostaria que a Marie tivesse a chance de se apresentar. Tack så jättemycket, och jag vill också instämma i det tacket att få bli inbjuden till det här samtalet. Jag instämmer med Carolas synpunkter där, att det är viktigt att vi delar våra erfarenheter, inte bara inom vårt eget land utan också mellan olika länder. Mitt namn är Marie Morell och jag har också varit ordförande i min region som ju då ansvarar för hälso- och sjukvård för ett antal år sedan, och jag är numera vice ordförande där. Och jag är också då ordförande i det som heter sjukvårdsdelegationen i Sveriges kommuner och regioner, och arbetar mycket med hälso- och sjukvårdsfrågor i Sverige. O nome dela é Marie Morell e ela gostaria também de agradecer esse convite, porque também ela concorda com a Carola, que é muito importante essa troca de experiências entre todos os países, não só uma troca de experiência dentro do próprio país, mas com outras regiões e outros continentes. E gostaria de dizer que ela já foi a presidente da sua região, que hoje em dia ela é vice-presidente, mas que também já trabalhou muito com a questão da saúde pública no país. Jag hoppas ju att vi ska kunna dela våra erfarenheter mellan varandra, och att vi också ska kunna få höra lite hur ni har kunnat möta den här pandemin ifrån det brasilianska hållet. För det är klart att vi har också saker att lära i Sverige, även om jag vet att många i världen har pratat just om den svenska sättet att agera och hantera pandemin. Men den är nog inte så olik er andra som ni kanske tror, och förhoppningsvis kan vi få lite klarhet i det under det här mötet. Ela diz também que vai ser muito interessante essa conversa, dividir essas experiências, porque tem se discutido muito no mundo a direção que a Suécia tomou durante essa pandemia, mas em conversas nota-se que a direção não é tão diferente do que a de outros países. E eu acho que isso virá à tona durante a nossa conversa também. Vai ser interessante ver como foi feito no Brasil, como está sendo feito na cidade de vocês, e vamos achar os pontos em comum aqui. Olha, Lara, nossa tradutora, também seja bem-vinda. Eu queria apenas também me apresentar, porque eu acabei não me apresentando no início dessa conferência, e também apresentar as representantes da Suécia, e juntamente com o nosso prefeito de Barueri, para dizer que a cidade de Sala tem uma população de 22 mil habitantes, a prefeita Carola Gunnarsson, e a Marie Morell, desculpa se eu pronunciei incorretamente, representa a região de Östergötland, com 461 mil habitantes. Pois aqui é Marcelo Rangel, eu sou prefeito de uma cidade no sul do Brasil, a cidade de Ponta Grossa, que tem aproximadamente 400 mil habitantes. Tanto eu quanto o prefeito Rubens Furlan, ali de Barueri, fomos convidados pela Frente Nacional dos Prefeitos para representar o Brasil, devido às nossas ações, as ações que o Rubens Furlan implantou na região ali de Barueri, e que nós também implantamos aqui em Ponta Grossa, que surtiram eficiência. E hoje nós temos os melhores números
para uma cidade acima de 350 mil habitantes no Brasil. Cara Lara, gostaria que você traduzisse para as nossas queridas prefeitas. Eller Gustav, förlåt. Börjar prata portugisiska. Jo, han skulle vilja presentera sig själv lite grann, för han hann inte presentera, han börjar presentera er. Och då nämnde han att Carola, som är då borgmästare i Sala, att ni har ungefär 22 000 invånare i den lilla kommunen. Och i Östergötland att det är 461, eller förlåt, inte miljoner, tusen, ursäkta mig. Så 461 000 invånare. Och han själv, Marcelo Rangel som han heter, är borgmästare då i en stad i södra Brasilien som heter Ponta Grossa, som har cirka 400 000 invånare. Och han tillsammans med Marcelo, de blev inbjudna att representera Brasilien i det här samtalet, just också för att av Frente Nacional de Prefeitos, som är då den nationella fronten för borgmästare i Brasilien, för att representera Brasilien, just för att deras hantering av pandemin har varit väldigt lyckat. Att de har de bästa siffrorna för städer med fler än 400 000 invånare. Então, Lara, eu vou iniciar então com as perguntas que já nos foram encaminhadas e passando também para o Rubens, lá de Barueri, e ouvir daí as prefeitas da Suécia. A primeira pergunta que me encaminharam, quais foram as principais medidas de isolamento social que a sua cidade adotou no início da pandemia e quais foram os principais desafios encontrados. Nós escutamos aqui no Brasil que a Suécia não adotou as medidas comuns que os outros países da Europa, que outras cidades pelo mundo adotaram com relação a restrições de isolamento social. Aqui em Ponta Grossa também nós adotamos medidas pouco diferentes, mas adotamos sim o isolamento social antes do primeiro caso, antes até mesmo do primeiro registro de coronavírus na cidade, quando nós descobrimos que o vírus já estava no Brasil, que estava já se desembarcando, inclusive no nosso estado, nós restringimos o comércio e preparamos a população, preparamos o setor produtivo para a gravidade dessa doença. Essa foi uma das medidas mais eficazes que nós tomamos, porque a cidade ela tomou conhecimento da gravidade, mesmo sem tendo caso, e começou a se preparar, inclusive com medidas mais simples, como é o caso das máscaras de pano, que até aquele momento a OMS ainda não recomendava, não tinha uma recomendação oficial. Então, quero passar a palavra ao Rubens Furlan, para que ele também passe algumas medidas que ele tomou no início da pandemia, que podem auxiliar também os suecos. Bom, Tradução, okej. Posso traduzir primeiro só? Han skulle vilja börja med de frågorna som ni har fått skickade till er. Och den första frågan där var, vilka var de viktigaste sociala isoleringsåtgärderna som man har gjort i sin stad och som man antog då i början av pandemin, och vilka var de största utmaningarna? Och då svarar han ju själv lite grann på det och tänker att det i syfte att utbyta då just erfarenheten. Och så säger han att den sociala isoleringen som de startade, de gjorde lite annorlunda också från andra platser, men att de startade en social isolering även innan det första dödsfallet, även innan det första fallet i den delstaten som han kommer ifrån. Och de startade med det redan när det första registrerade fallet av covid skedde i Brasilien och inte bara där. Så då hade de redan restriktioner i hur kommers skulle fungera och det stängdes ner ganska mycket, och de förberedde sig på allvaret i situationen så att alla skulle förstå. De alltså industrier och alla som arbetade fick ju då förbereda sig på allvaret, och då med också populationen med ganska enkla åtgärder såsom ansiktsmask även innan WHO hade startat med att rekommendera människor att använda det. Och nu kommer Marcelo att svara på den frågan.
Bom, primeiro eu quero dizer que eu tenho um ponto em comum com a Carola, porque ela falou que ela é prefeita há bastante tempo. Eu já estou terminando o meu 5º mandato alternados, portanto, eu já tenho 22 anos de mandato de prefeito na cidade de Barueri. É uma cidade hoje com mais de 300 mil habitantes, uma cidade bem próximo de São Paulo, porque ela pertence à Grande São Paulo. Então, todos os problemas da cidade de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, ela passa para Barueri. Então, os problemas são mais ou menos integrados. Enquanto chega numa situação dessa, que nós nunca vivemos, uma pandemia dessa natureza, que nós não temos experiência disso, qualquer providência que a cidade de São Paulo deixa de tomar, ela atinge diretamente nós aqui em Barueri. E o mais interessante, que numa situação dessa, eu acho que todos os prefeitos, até governadores, esperam uma liderança para nos liderar diante da gravidade desse problema, como tem sido em outros países, e eu tenho visto na Europa. Aqui no Brasil, não. O presidente Bolsonaro diz que tem que liberar todo mundo tem que ir para a rua e a economia tem que caminhar do jeito que vem caminhando para não ser prejudicado. Por outro lado, os governadores sabem que não pode permitir que o vírus avance, porque nós não temos nem estrutura hospitalar para aguentar uma situação como essa. E os prefeitos ficam agindo isoladamente. Então, numa região como a minha, que eu sou um município entre 36, com mais de 20 milhões de habitantes, como é que agir isoladamente diante desse contexto? E as nossas divisas é um córrego, é uma avenida. Parece só um município, toda essa imensidão de gente. Temos lutado para vencer esse vírus, para não permitir que ele vá além da possibilidade que nós temos de atender as pessoas infectadas. Então, é uma briga entre o presidente da República, que manda liberar tudo, que não usa máscara, e todos nós batendo a cabeça no início. Aqui, em Barueri, nós juntamos 10, 12 prefeitos aqui e tomamos as nossas providências e acompanhamos o governo de São Paulo, que não chegou a decretar o isolamento total, também não deixou a coisa fluir. E fechamos o comércio num determinado momento, todo o comércio, indústria, comércio, tudo fechado. Parou a economia do nosso Estado, basicamente. Isso criou uma situação muito desagradável de desemprego, vários problemas sociais. E as providências que nós temos, além de parar tudo, acompanhar o Estado, nós fizemos, quando nós paramos a aula, não tem mais aula, os alunos para casa, nós fizemos com que a merenda escolar, que é o que alimenta o aluno, que às vezes é a única alimentação que essa criança tem, é na escola, nós fizemos cesta básica com todos os ingredientes da merenda e mandamos para a casa deles. São 68 mil alunos, 68 mil cestas básicas por mês que nós mandamos para os alunos para evitar um impacto social na casa deles. Além de outras ajudas que nós demos. Quer dizer, nós, tudo por rede social, pelo YouTube, dando aula para os alunos, para que eles não fiquem distanciados da escola. Então, foram providências emergenciais, providências que nós tivemos sem ter a experiência, porque, na minha idade, eu jamais podia imaginar que eu ia viver um momento desse. Acho que nós esperávamos viver um momento desse, e estamos vivendo. Mas, se o presidente da República se alinhasse com os governadores e prefeitos e liderasse as providências que têm que ser dadas no país, nós não teríamos tantos mortos como temos hoje. Estamos passando da casa dos 80 mortos e mais de 2 milhões de infectados. E do jeito que vai indo, morrendo 1.000, 1.100 por dia, nós vamos atingir 200 mil brasileiros mortos
pelo Covírus, eu não tenho dúvidas disso. Okej. Förlåt, jag ska anteckna klart det. Ja, jo, han ville börja med att säga att som dig, Carola, har ni en gemensam punkt här, att han har också varit borgmästare väldigt länge i sin kommun. Han har varit där i 5 mandat och det har varit alternerade mandat, så han har varit totalt 22 år har han varit borgmästare. Den kommunen som han styr över har ungefär 300 000 invånare och det är väldigt nära São Paulo. Det är en del av São Paulos storstadsregion, vilket gör att de problemen som São Paulo har och inte åtgärdar, det blir ju även deras problem, de små kommunernas, de mindre kommunernas problem. Så att eftersom allting, om det inte görs ett integrerat arbete och riktiga åtgärder så blir det ju de som får ta konsekvenserna. Det här med pandemin var ju verkligen en helt ny situation för oss alla. Ingen visste vad man skulle göra. Och för att försöka hantera situationen så följde de det som guvernören i São Paulo gjorde. Så det fanns ju, det var inte helt en full social isolering, men det fanns ju ganska kraftiga åtgärder som gjordes i São Paulo. Och de följde ju det. Han menar på att borgmästare och guvernörer väntade länge på en ledare skulle hjälpa alla, som i presidenten då, men det verkar ju inte riktigt komma då Bolsonaro vill egentligen släppa alla fria. Han vill att ekonomin ska fungera. Han vill att alla ska gå runt som om ingenting händer. Men det förstod ju guvernören då i São Paulo tidigt att det här viruset kan inte få fäste i vårt samhälle, för vi har ju inte struktur för att hantera om det blir alldeles för många fall. Och hur ska man då agera isolerat med en liten kommun bland då 26 andra små kommuner? Man kan inte agera isolerat, så vi gick ju ihop 10-12 borgmästare gick ihop och för att följa då tillsammans sätta samma åtgärder som man hade satt i i delstaten men också stora staden São Paulo. Så det har inte varit helt en social isolering, men det har funnits väldigt strängda regler och man har stängt kommers och affärer och har varit stängda. Men problemet med det är att med det kommer väldigt stora sociala problem. Det är ju människor som blir hungriga, det är människor som inte har pengar att leva helt enkelt. Så för skolorna stängdes också, så att för att kunna hjälpa de här eleverna som då väldigt många av dem, den enda måltiden de har på en dag är ju just den de får i skolan. Så då har de satt ihop det som kallas för cesta básica i Brasilien, som är en matvaror då, som man har skickat till de här familjerna då, till de här barnen. Och det är ungefär 68 000 elever som då har fått det här. Och det här är elever som går i den skola som inte är privatskola då. De skolorna som styrs av kommunerna. Det finns olika. Och då har de skickat då i månaden ungefär 68 000 sådana basvarelådor till de här familjerna för att de inte ska hungra ihjäl, de här barnen. De har haft undervisning via internet och det här är de grejerna man har kunnat göra så där i sista minuten, eftersom det här kom som en överraskning för alla. Och i min ålder så skulle jag aldrig tro att jag skulle få se detta hända någonsin, men det hände. Och om inte presidenten, guvernörer och borgmästare jobbar ihop så blir det ju väldigt svårt att hantera en sån situation. Och i Brasilien kommer vi nu med den attityden som har varit då, så har vi kommit upp till nästan 80 000 döda och det är 2 miljoner infekterade och ungefär 1000 och kring 1000 till 1100 personer som dör per dag. Så om vi fortsätter så tror jag ändå att 200 000 dör snart. Mm. Tack så mycket. Då tar jag och berättar lite grann om hur vi har valt att arbeta i Sverige. Então vou contar pouco como escolhemos trabalhar aqui na Suécia. Muito obrigada pela sua explicação.
För det första, det man bör komma ihåg, det är att Sveriges kommuner och regioner har en väldigt hög grad av lokal självstyrelse. Vill du översätta innan eller? Nej, det är helt fantastiskt om jag får översätta korta stycken. Jag trodde att du skulle prata vidare. Förlåt. Ja, nej, men jag tänkte vi kan ta part efter. Ja, det blir att vi perfekt. har en hög grad av lokal självstyrelse i vårt land. Ja. Ela gostaria de relembrar a todos que a Suécia, entre as cidades e os municípios, tem alto grau de liberdade. Det är kommunerna som är ansvariga för egentligen det mesta som gäller en människas liv. Allt ifrån utbildningssystemet till det sociala välfärdssystemet, inklusive också äldreomsorgen. E então são os municípios que são responsáveis por a maioria desses âmbitos, né, que cabem ao indivíduo. Então, escola, as casas de repouso, os hospitais, inte sjukvården, förlåt. Äldreomsorg. Ja, förlåt. Não, os hospitais não, desculpa, essas são as regiões. Eu que errei. Och sedan är regionerna ansvariga för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. E as regiões são as responsáveis pela saúde, né, e os hospitais, e também pelos meios de transporte. De departementen som hör till regeringen, de är väldigt små i internationell syn. Förlåt, ljudet blev jättekonstigt plötsligt. Det hackade till, så jag hörde inte vad du sa. Ursäkta. De svenska departementen är väldigt små, men istället har regeringen ett antal myndigheter som utför arbete. E os departamentos aqui da Suécia são bem pequenos, e em vez de departamentos grandes, você tem várias autoridades capacitadas que tomam, que ajudam, né, no governo. Och är Folkhälsomyndigheten som är den myndighet som har varit ansvarig för arbetet mot pandemin. E nisso se vê que é a autoridade de saúde pública, que é quem teve que tomou conta, né, de toda a pandemia, quem decide sobre quem gesta o que vai acontecer, como vai ser gerenciada a pandemia. Så det som har hänt är då att Folkhälsomyndigheten har utfärdat rekommendationer till den svenska befolkningen, till kommuner och regioner. Och dessutom har parlamentet fattat ett antal lagar för att bekämpa covid-19. E o que aconteceu foi, então, que essa autoridade da saúde pública deu uma lista, né, de recomendações do que todos os municípios deveriam fazer, e, enquanto isso, o governo, no caso, o governo, é que não é governo federal, que não é uma federação, mas vou dizer o governo federal, criou leis novas para tomar conta dessa situação. Och man kan sammanfatta den lagstiftning som har skett i 8 punkter. Det första, det är att vi personer ska hålla en distans om 2 meter till någon annan person. E dá para resumir o que foi feito aqui, as decisões, as diretivas aqui, em 8 pontos. O primeiro foi que as pessoas têm que manter uma distância de 2 metros entre elas. Alla som kan arbeta hemma ska göra det, och det innebär att flertalet, nästan alla kontor och administrationsbyggnader är stängda. E todos que podem trabalhar de casa devem trabalhar de casa, e quase todos os escritórios foram fechados. Vi resa om det inte är så, måste resa till vårt arbete.
Förlåt, nu hackar det till igen. Vi får enbart resa om vi ska resa till vårt arbete. Tack. E as viagens dentro né, só se pode viajar se você está a caminho do seu trabalho, né? A viagem só pode ser feita para o trabalho e de volta para casa. Nu har man släppt på den här begränsningen, så nu får vi åka 2 timmar från vårt hem, men inte längre. Agora foi essa limitação, né, de viagem só para ir de volta para o trabalho foi liberada agora, não tem mais essa exigência, mas podemos trabalhar só, podemos viajar só até 2 horas da nossa casa, até 2 horas de distância. Fast nu har vi släppt på det. Varför inte åka utomlands? Vi får åka i Sverige. Man får åka i Sverige nu. Mas agora soltaram também isso, Mari tá dizendo aqui que também isso não tá mais funcionando dessa forma, que agora realmente você pode viajar dentro da Suécia livremente. Inga möten får vara, endast maximalt 50 personer får mötas. Só pode ter no máximo 50 pessoas no mesmo local, em todas as reuniões e o que quer que seja. Det genomförs inga kulturevenemang, inga sportarrangemang, allt sånt är stängt. Nenhum evento desportivo ou cultural está acontecendo no momento, então todos esses locais estão fechados. Om man är över 70 år uppmanas man att stanna hemma, eller om man tillhör en riskgrupp. Se você é uma pessoa num grupo de risco, eles te pedem para ficar em casa, e se você for acima de 70 anos também. Det är förbjudet att besöka boende för äldre. Även om man har sina föräldrar där får man inte besöka. Foi proibida toda e qualquer visita para lares de repouso, casas de repouso dos mais idosos, mesmo que sejam os seus pais lá, não é permitida a visita no momento. Och slutligen så har också gymnasieskolor och universitet varit stängda under våren, och eleverna har studerat via internet hemma. E também as escolas de ensino médio e as universidades foram fechadas durante esse período, e todas as aulas foram feitas pela internet também, de casa. När man tittar på åtgärderna tycker jag man ska komma ihåg att Sverige är ett väldigt glest befolkat land. Det är inte så väldigt många stora folksamlingar i vårt land, och våra städer är ju också, som ni vet, förhållandevis små. Então, olhando para a Suécia, tem que se lembrar também que é um país que é populado bem espaçadamente, as cidades são pequenas, então não há muita aglomeração. Och jag skulle vilja säga att anledningen till att vi har kunnat ha rekommendationer istället för lagstiftning är att den svenska befolkningen har ett förtroende för myndigheter och för politiker, vilket gör att vi följer de här rekommendationerna. Ela gostaria de dizer também que a razão que aqui se faz recomendações e não legislações para conter a pandemia é porque existe uma confiança, um grau de confiança muito alto entre a população e as autoridades suecas. Então, as pessoas acatam essas recomendações. Marie, ska du berätta lite grann om provtagning och liknande och hur ni har arbetat i regionerna? Ela perguntou se a Marie gostaria de contar pouco como foi o trabalho dentro das regiões e também sobre a questão dos testes, como foram feitos os testes. Ja, tack så mycket. Precis som Carola säger så har ju vi en organisation där i den här typen av kriser så lutar vi oss väldigt mycket på vad våra
professionella tjänstemän, läkare. Vi har till exempel smittskyddsläkare i våra regioner som anger vad det är för någonting som vi ska göra och vilka nivåer så att säga vi ska lägga oss på när det gäller var i pandemin vi har befunnit oss. Och politiken är ganska tillbakadragen i det här sammanhanget och vi litar på de proffs som finns på våra myndigheter och bland våra medarbetare, läkare och så vidare. Och det tror jag man ska komma ihåg också när det gäller den svenska inställningen och framförallt också när det gäller då hälso- och sjukvården. Eu gostaria de relembrar também que aqui na Suécia existe uma... se dá muito valor aos profissionais e cientistas e aos médicos, a opinião deles, todos os epidemiologistas, o que eles pensam da situação, e eles fazem parte das decisões, e os políticos dão um passo para trás e acreditam e confiam no que é recomendado desses profissionais. Och det här har ju gjort att vi har haft krisorganisationer i våra regioner då, som ju är större geografier. Det innefattar oftast ett flertal kommuner, kanske mellan 10 och 20 kommuner i varje region. Och där har de haft krisorganisationer med framförallt då chefer som finns inom hälso- och sjukvården som har lett det arbetet. Och det viktiga för oss har ju hela tiden varit att försöka hålla smittan på en nivå som gör att vi kan hantera det här i vår intensivvård och med den hälso- och sjukvårdskapacitet som vi har kunnat bygga upp. Och hälso- och sjukvården har ökat antalet intensivvårdsplatser. Man har mer än fördubblat kan vi säga och vi har haft reservkapacitet. Så att man har gjort ett väldigt stort arbete. Men det har varit en av de absolut viktigaste sakerna som vi har strävat efter i den svenska sättet att agera med covid. Att få sjukvårdskapaciteten att räcka till. Eu gostaria de dizer também que há uma organização de emergência e onde vários chefes de hospitais e chefes dentro, né, de médicos e dentro do sistema de saúde fazem parte dessa organização de emergência. E que o plano da Suécia sempre foi manter os números de casos abaixo da capacidade de leitos nos hospitais e leitos no tratamento nas UTIs. E o que tem acontecido durante esse tempo foi que a capacidade das UTIs quase que dobrou aqui durante a pandemia, porque muito do trabalho que foi feito é aumentar essa capacidade para conseguir segurar o número de pessoas sendo tratadas. E esse foi dos pontos principais da estratégia sueca. I början av pandemin när den inleddes så det var ju framförallt det italienska utbrottet som gjorde att vi fick mycket, när det kom till Europa kan man väl säga. Då blev det också kris för våran del att få tag på skyddsmaterial, ansiktsmasker, skyddsrockar, visir och så vidare. Och det här skapade en del problem. Och det Carola beskrev tidigare, att vi har en uppdelning mellan den äldreomsorgen, att den främst finns i den lokala kommunen medan de stora sjukhusen sköts av regionerna. Här uppstod ett problem. Och det måste analysera naturligtvis, men det kan vara ett av de orsakerna till att vi ändå har fått relativt många äldre som har avlidit i den här pandemin inledningsvis. Våra dödssiffror har ju sjunkit väldigt kraftfullt nu de senaste månaderna. Diz também que no início da pandemia, quando houve o surto lá na Itália, foi quando começou a vir para a Suécia também, e houve uma crise muito grande para conseguir os equipamentos de proteção pessoal, né, dos médicos e dos profissionais de saúde, que foi um problema muito grande. Mas gostaria de lembrar também que há essa divisão, né, entre os municípios que tomam conta dos idosos, né, do tratamento aos idosos, e as regiões, essa separação, as regiões que tomam conta dos grandes hospitais, né? Então, essa separação também foi um problema nessa hora, e talvez um dos motivos pelo qual tantos idosos vieram a óbito durante essa pandemia. Mas eu gostaria de dizer também que os números de
de óbitos aqui na Suécia tem diminuído bastante nesses últimos 2 meses. Men nu känner alla, som jag uppfattar det, trygga med att man har den skyddsmaterial man behöver, och i vården används ju allt det. Men vi använder ju inte masker, ansiktsmasker till vardags. Det finns de som gör det i affärer och så, men det är inte något som vi har påbud på eller krav på. Det är också så att vi har ökat nu kraftfullt provtagningen, både den provtagningen som handlar om man är sjuk här och nu, PCR-testning, och även det antikroppstesten eller immuntestningarna ökar. Och det gör också att vi får en bättre bild av vilka som är sjuka. Det vi kan se nu lite grann är ju att andelen unga som är smittade har ökat när man fått sommarlov och börjar röra sig mer när man inte sitter hemma och läser vid sina datorer längre. Men de har ju inte blivit fullt så sjuka i sin covid som de äldre, utan det är ju framförallt de som är 80 år och äldre som har drabbats utav att avlida i det. Men vi har ökat provtagningen väldigt kraftfullt nu i alla regioner. Também que hoje se vê que o acesso aos equipamentos de proteção agora tá seguro aqui na Suécia, não há escassez, mas aqui as pessoas não usam as máscaras no dia a dia, não há nenhum decreto exigindo isso, mas algumas pessoas colocam porque querem, mas não há nenhuma decisão central de que as pessoas devem usar. Em relação aos testes, eles têm feito muito mais testes hoje estão fazendo muitos testes, e dos testes de imunidade e o da célula T. Är det T-cell? Förlåt. Ja, nej, immuntester. Immuntester och... Ja, det är ju en PCR, alltså det du, när PCR. Om du är sjuk nu, så att säga, det finns ju. PCR. Ok, förlåt. Então eles fazem testes de imunidade e testes também para ver se as pessoas estão doentes agora. Então tem aumentado muito o número de testes. O que se vê com esses testes agora é que muitos os jovens estão aumentando o número de casos entre os jovens, porque agora eles estão saindo mais, né, para a rua, porque eles estão em férias de verão, e antes eles estavam muito dentro de casa, né, tendo aula em casa e tudo, e não estavam encontrando muita gente. Agora, com as férias de verão, está aumentando um pouco os casos, mas se vê também que esses jovens não ficam tão doentes. Então, não como as pessoas, né, que são acima de 80 anos, que são as pessoas que realmente têm tido consequências mais graves da doença. Sista. Och som avslutning vill jag bara också säga att det vi ser samtidigt att vi har självklart haft en jobbig och svår utmaning i hälso- och sjukvården, och man gör storartade insatser på många håll. Vi har intensivvårdsavdelning, vi har fått nya arbetssätt, till exempel genom digitala möten, så här att läkare och patienter träffas med video, och att man kan hjälpa patienterna på det sättet också utan att faktiskt behöva mötas fysiskt. Och det tror vi har varit en stor hjälp för att ändå upprätthålla så mycket sjukvård som möjligt trots pandemin. E ela gostaria de terminar dizendo que tem sido bem difícil, desafio muito grande para os hospitais, claro, e que o que aumentou muito foi esse tipo de encontro digital entre os profissionais de saúde e as pessoas, né? Então, para conseguir manter um nível, um pouco o encontro, né, dos médicos e das pessoas que estão precisando de tratamento de saúde, tem sido bem interessante e um desafio também, essa parte digital, esse encontro digital. Och bara sista, det är väl viktigt bara att säga också att smittan har ju varit väldigt ojämnt spridd i Sverige också, att vissa delar av Sverige har varit väldigt hårt drabbade medan andra inte har varit väldigt mycket mindre drabbade, så att det är olika i Sverige, kan vi väl säga också. Eu gostaria de dizer também que essa doença ela se espalhou de uma forma muito desigual no país. Algumas regiões tiveram muitos casos, enquanto outras regiões não tiveram quase nenhum. Então é bem diferente cada região. Muito
Muito bem, Lara, eu vou tentar mudar um pouco a dinâmica para que a gente possa ter mais contato com as prefeitas, perguntas e respostas, e também com o prefeito de Barueri, mesmo porque nós temos muitas dúvidas, e o objetivo dessa conferência internacional é para os prefeitos brasileiros e para os prefeitos da Suécia terem conhecimento de ações que nós tomamos e que funcionaram, e outras que não funcionaram, que de repente poderiam ser, inclusive, revistas. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas, Lara, e também falar um pouco sobre a situação de Ponta Grossa, que é muito similar pelo número de habitantes com a região da Marie Morel, de 400 e poucos mil habitantes. Ontem, aqui em Ponta Grossa, nós tivemos o registro do 7º óbito. Após 125 dias de pandemia, nós registramos 7 óbitos em Ponta Grossa, sendo que 2 desses óbitos não foram registrados dentro da cidade, em outras cidades. Então, nós temos números muito diferentes de outros municípios de todo o mundo, inclusive até mesmo de algumas regiões que tiveram boa eficiência na Europa. Por isso que muitos países estão perguntando o que deu certo na cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná, e o que a gente notou que poderia também utilizar como exemplo as medidas da Suécia, que foram diferentes do Brasil. Por exemplo, na Suécia não se usa máscara. Nós usamos máscaras, inclusive com leis muito restritivas, com multa. Mas, na nossa opinião, o primeiro grande ato para combater a doença foi comunicação, transparência nos atos. Eu sou radialista da comunicação, eu tive uma participação direta com a população para trazer as informações para a população que mudaram, inclusive, algumas ações do próprio comércio, da indústria, e que fizeram com que a cidade toda tomasse um engajamento de proteção, como aconteceu, por exemplo, na Suécia, com os 2 metros de distância. Nós conseguimos, claro, com a grande maioria da população, não 100%, mas a grande maioria da população se engajou nessa proteção, e por isso nós conseguimos esses números que são muito diferentes de outras cidades do mundo. Han skulle vilja ändra lite här så att det blir lite mer dynamiskt frågor och svar här så att ni kan få del av erfarenheter. Han skulle vilja ta upp det som har fungerat, de åtgärder som har fungerat och de som inte har fungerat så att man kan lära sig lite av varandra. Och så säger han i situationen i Ponta Grossa då, som då är lite liknande i antal invånare som Östergötland. Så har han nyligen haft en 7:e person som har gått bort, alltså det 7:e dödsfallet, i 125 dagar av pandemi, varav 2 personer då inte var registrerade i Ponta Grossa. Så siffrorna skiljer sig väldigt mycket från Ponta Grossa och andra delar av världen. Och inte bara i Brasilien men även utanför. Så det är väldigt många som frågar vad är det som fungerar och vad är det som har fungerat i Ponta Grossa. Och det är även många som frågar sig om svenska systemet, vad man kan lära sig av Ponta Grossa och också vad man kan lära sig av svenska systemet, för det är väldigt mycket saker här också i Sverige som har varit bra. Och att för dem så har det varit väldigt viktigt med kommunikation och transparens med samhället. Så de har agerat väldigt transparent och kommunicerat, och han själv jobbar i radion, har jobbat i radion, är radiopratare. Så den kommunikationen har funnits konstant med samhället. Så industrier och människorna har accepterat väldigt snabbt att engagera sig i de åtgärderna som har varit. Och så det här med social distansering med 2 meter har också fungerat i Ponta Grossa väldigt bra. Ska jag svara lite kort då, kan jag säga? Ja. Nej, men jag håller med. Ja. Nej, men just kommunikation tror jag är jätteviktigt, och det ni nämnde tidigare också med samverkan emellan olika instanser. Vi märker ju att
Sverige har ju haft en kurva som var väldigt brant upp och sen har det gått ner nu. Men när vi verkligen får till stånd bra samverkan mellan de olika nivåerna, mellan den statliga nivån, regionala nivån och kommunerna. Och när vi har en bra kommunikation där vi säger samma saker. Det är då jag uppfattar att vi har fått effekt av det hela. Så att jag tror att om ni har jobbat med de frågorna på ett bra sätt så tror jag ni har nyckeln till väldigt mycket av det. Och det vi har identifierat i Sverige som tyvärr ett problem var att vi inte informerade på tillräckligt många språk. Vi har ju ganska många olika språkgrupper i Sverige och vi missade där initialt. Så kommunikation är jätteviktigt och samverkan. Så jag tycker det låter som ni har tänkt rätt. Ela gostaria de dizer que comunicação realmente é uma das coisas mais importantes, né, no tratamento dessa pandemia e essa cooperação entre os níveis diferentes de governo. Então, pensamos igual e essa é realmente a chave para se resolver essa situação. E uma das coisas que aconteceu inicialmente aqui na Suécia que foi errado foi que a informação que saiu das autoridades não saiu em línguas, outras línguas a não ser as línguas oficiais, e teria sido necessário que fosse escrito em vários outros idiomas para que as pessoas realmente pudessem ter acesso à informação correta desde o início. E Lara, nós, desde o início, nós fizemos um monitoramento de todos os casos respiratórios. Nós tratamos aqui a população de Ponta Grossa como se todas as pessoas estivessem infectadas. E aquelas pessoas com os sintomas, nós tratamos todas elas como se estivessem contaminadas do vírus do coronavírus. Esse é um grande diferencial, porque nós não adotamos somente os parâmetros dos testes, o que aconteceu em muitos municípios. Porque com os testes rápidos, que têm baixa eficiência, os parâmetros se alteravam muito rapidamente e não nos davam embasamento técnico para tomarmos atitudes com relação à economia, com relação também a alguns outros setores. Nós fizemos um monitoramento através do telefone, de uma maneira bem simples, mas com médicos, com o sistema de saúde atendendo as milhares de pessoas que relatavam para a gente os sintomas, e nós tínhamos também a possibilidade de identificar os setores que tinham a possibilidade de maior contágio. Exemplos: mercados, transporte público, parques, ruas de calçadão, por exemplo. Nesses locais, nós trabalhamos com uma comunicação mais eficiente, contando para a população que aqueles locais tinham maior taxa de transmissibilidade e, com isso, as pessoas começaram a evitar. Também tivemos, como eu falei desde o início, a participação direta de todos os setores produtivos, fazendo a cobrança direta aos seus clientes. E eu falo aqui das academias, dos salões de beleza, do shopping center, que daí nós não fechamos mais. Nós fizemos apenas no início, antes do primeiro caso, mas nós não fechamos mais o comércio. Nós continuamos a trabalhar com a cidade funcionando, alterando os horários do comércio. Isso também foi muito eficiente. Quando nós alteramos o horário do comércio, nós diminuímos o número de passageiros em determinados horários do transporte público. Como nós diminuímos o transporte público, os passageiros, a gente evitou um maior contágio. Ainda temos problemas como no mundo todo, mas agora em Ponta Grossa nós temos horários para cada determinado setor e com isso nós espalhamos os passageiros durante todo o dia no sistema público de transporte. Se mostrou eficiente também essas ações que nós tomamos aqui. Han skulle säga att det de gjorde från början väldigt snabbt var också att följa alla sjukdomar som kunde ha någon relation med andningsrelaterade sjukdomar. Så att de behandlade alla människor som hade någon sån symptom som människor som var infekterade av covid.
Så att de följde inte bara testerna eftersom de första testerna inte var så bra dessutom. Det tog alldeles för lång tid och de parametrarna inte ändrades väldigt fort. Så var det inte tillräckligt fort för att de skulle kunna vidta åtgärder i samhället för ekonomin och för andra samhällsfunktioner skulle kunna fungera. Så då släppte de det väldigt fort och behandlade alla som att som hade symptom som infekterade. Och väldigt många, de jobbade hårt med att människor som hade symptom skulle beskriva sina symptom via telefon till läkare också. Och genom det så kunde de identifiera också de sektorer i samhället som hade störst risk för smittspridning. Så gator och parker och affärer. Och jag hade då la stor vikt vid att kommunikationen skulle komma till dessa platser så att människor som var där kunde förstå snabbt att där var platser som var stor risk för smittspridning. Och även i andra delar av samhället som stora gallerior och gym och frisörer. I början hade man stängt men sen så öppnar man dem igen men med andra åtgärder som till exempel att man ändrar öppettiderna så att man minskar antalet människor som rör sig i lokaltrafiken under vissa perioder. Och genom att sprida ut antalet människor i lokaltrafiken så att det inte skulle vara så stora folksamlingar inom trafiken så har det varit en åtgärd som verkligen har haft ett bra resultat. Muito bem, eu vou passar depois, então, agora ao prefeito de Barueri, dizendo ao prefeito de Barueri que eu acompanho também o seu trabalho, prefeito, e parabéns pela sua indicação também, aqui pela Frente Nacional dos Prefeitos. O senhor tem um desafio maior que o nosso aqui em Ponta Grossa, porque no estado do Paraná, as outras cidades do mesmo porte que Ponta Grossa estão tendo dificuldades, teve um aumento muito grande, mas as cidades são distantes. No seu caso, é muito mais difícil porque você recebe toda a carga da capital de São Paulo. Então, você fazer um trabalho numa cidade que é satélite da grande capital é muito mais complicado, porque qualquer alteração na cidade de São Paulo altera também os seus números aí na sua região. Mas o senhor está de parabéns, parabéns aí pela indicação da Frente Nacional dos Prefeitos. Obrigado, Marcelo. Olha, eu tenho Tradução também... rapidinho, desculpa. Não. Han skulle vilja gratta borgmästaren i Barueri för han har ju då en större utmaning i Paraná, där det här Ponta Grossa ligger, så är det ju väldigt stora avstånd mellan de olika kommunerna, medan där Barueri ligger, som ligger väldigt nära São Paulo, är det ju väldigt nära. Så det är väldigt nära en miljonstad, vilket gör arbetet väldigt komplicerat, och då ville han ju gratta för arbetet som han har gjort. Och nu ska han få prata. Marcelo, eu tenho acompanhado também o sul do país, todas as regiões, né? Afinal de contas, é uma guerra que nós estamos travando contra esse vírus e ela é incessante. E é impressionante que todas as providências tomadas no município lá da Carla, nós tomamos aqui também, é mais ou menos idêntico. E o que você faz aí, nós fazemos aqui também. Só que são características diferentes, né? Imagine que Barueri é uma cidade industrial. Nós temos próximos de 300 mil habitantes, mas a população flutuante é de mais 300 mil habitantes. Então, todos os dias entram 300 mil pessoas na cidade e saem da cidade 300 mil pessoas. Todos os dias. A minha população dobra todos os dias. E vem gente do interior, Sorocaba, de São Paulo, Osasco, toda a nossa região vem trabalhar aqui, né, junto com os nossos trabalhadores. Isso fica até, de certa forma, mais difícil o resultado. Mas todas as providências têm sido tomadas. E por conta da circunstância, nós estamos sofrendo desde março, né? Nós temos aqui em Barueri 256 óbitos, bastante. Mas também são pessoas que não têm hospital na cidade deles. Aqui em volta tem 4, 5 cidades
que recorre ao nosso sistema público. Então, não é uma população de 300 mil habitantes, é uma população de 600 mil habitantes para resultar esse número de óbitos. Eu estou muito feliz com o depoimento seu, das prefeitas, né, da Suécia. É outra realidade, porém, as mesmas providências, porque o nosso inimigo hoje é o coronavírus. O que se faz na Suécia dar certo tem que ser implantado em Barueri, e assim vice-versa. Han skulle vilja säga att han har följt hela tiden utvecklingen i andra delar av Brasilien då, och även i södra Brasilien. Och det är verkligen ett krig som man för mot det här viruset. Och även om jag ser att man har ändå liknande åtgärder, men städerna har väldigt olika karaktär. Barueri är en industristad med cirka 300 000 invånare, men som dessutom har 300 000 människor som kommer och går varje dag för att jobba där. Så att invånarantalet dubblerar varje dag, vilket gör det svårare att jobba med den här situationen. Och åtgärderna som har tagits redan från början har då resulterat nu i 256 döda än så länge. Men man måste komma ihåg också att det är väldigt många som kommer till Barueri från andra kommuner för att det inte finns tillräckligt med sjukhus på andra platser. Så det finns 4-5 stora sjukhus som då jobbar hårt och tar hand om då cirka 600 000 invånare. Och det är det som har resulterat i de här 256. Det är inte bara de invånarna från Barueri. Och det är en annan realitet, en annan verklighet. Men ändå ser jag liknande åtgärder, och det är ju viktigt att vi kan ta till oss det som har fungerat i Sverige i Barueri, men samtidigt att det kan vara bra att se vad som fungerar i Barueri, och att ni kanske kan lära er någonting av det också. Rubens, aqui na nossa região, nós aqui de Ponta Grossa, nós compreendemos uma população de mais ou menos 1 milhão de habitantes nos Campos Gerais. Ponta Grossa fica a 100 quilômetros da capital, mas a nossa região aqui dos Campos Gerais tem muitas outras cidades também menores. E Ponta Grossa tem um hospital regional. Nesse hospital nós concentramos todos os casos de Covid. Nós temos outras unidades, outras UTIs, outros hospitais, mas concentramos todos no hospital regional. E desses leitos exclusivos de Covid que nós colocamos no hospital universitário, hoje são 30 leitos, a grande maioria são de pacientes de fora. Nós atendemos também no interior, então veio muitos pacientes de cidades menores. Nesse momento, nós temos 6 pacientes nas UTIs, dos 30 leitos, 6 pacientes são de Ponta Grossa. A grande maioria é de fora. E esse é também um desafio para aquelas cidades maiores que recebem todo o interior. Nós ampliamos muitos leitos de UTIs, mas a gente sabe que não somente aumentando a estrutura hospitalar a gente consegue combater o vírus. A gente tem que ter um monitoramento diário. Aqui a gente conversa com a população praticamente todos os dias para dizer, hoje foi ruim, amanhã a gente não sabe, mas ontem nós tivemos números melhores e no final de semana nós poderemos fazer uma alteração de bandeiras. Bandeira azul, bandeira amarela, que nós estamos na amarela, laranja ou vermelha. Nessa semana, Rubens, nós tivemos inclusive um agravante. Nós chegamos a quase o número máximo de leitos de UTI do hospital regional nosso. Aí até aventou-se a possibilidade de alterar a nossa bandeira para laranja, com mais restrições no comércio. Mas nós prosseguimos no amarelo, porque agora temos novos leitos de UTIs e, normalmente, nós estamos com os mesmos números de pacientes em estado grave na unidade hospitalar. Han säger att ungefär det problemet som de har i Barueri har de också, för att de hanterar ungefär 1 miljon människor, eftersom de ligger 100 kilometer från huvudstaden. Så det finns ett regionalt
sjukhus där har de samlat alla covid-fallen. Och där finns ju exklusiva, det finns ju bäddar som är avsedda bara för covid-patienter. Och det är ungefär 30 stycken då intensivvårdsplatser. Och de flesta som behandlas där nu är faktiskt människor från mindre städer runt omkring. Och det är 6 stycken som är faktiskt från Ponta Grossa som då får intensivvård just nu. Och det är en stor utmaning för alla de större städerna också, som även med utökande av vårdplatser så har de väldigt många att ta hand om, eftersom utökandet inte sker överallt. Men det som är viktigast, förutom då att öka antal vårdplatser, det är ju verkligen det här den dagliga övervakningen av siffrorna och se hur det rör sig fram och tillbaka. Och då kan man kommunicera med människorna, med samhället, för att alla ska förstå var man ligger någonstans, så att man kan komma med strängare åtgärder om det så behövs. Och då har de ett system med flaggor där man har en blå, gul, orange och en röd flagga beroende på hur situationen ligger. Och förra veckan, den här sista veckan, så hade man nästan nått maximal kapacitet på sina intensivvårdsplatser. Så de var på väg att gå till sin orangea flagga, men med utökande av intensivvårdsplatserna så lyckades de hålla sig på den gula där de har varit nu ett tag. Lara, finalmente, só para finalizar, Rubens, e as prefeitas, que é a pergunta que eu gostaria de fazer para as prefeitas, é muito... Como que as prefeitas lidam com a pressão popular, a pressão das pessoas? Porque no Brasil, nós prefeitos, nós sofremos com isso. Mesmo com números positivos, existem setores que querem o fechamento total do comércio, outros setores que querem a abertura total do comércio. Existe uma pressão em cima dos prefeitos, claro, com muitas notícias falsas, inclusive envolvendo a Suécia. No início da pandemia, todos queriam que nós adotássemos as mesmas medidas de liberdade da Suécia. A pergunta que fica no ar: funcionou as medidas mais liberais da Suécia com relação ao distanciamento? E se vocês pudessem voltar no tempo, vocês fariam alguma coisa diferente com relação a esse distanciamento na Suécia? E a minha participação fica por aqui. Jag skulle vilja avsluta med att fråga hur ni hanterar det samhällstrycket från människorna då, för att det finns ju i Brasilien ett väldigt stort tryck på borgmästarna. För oavsett siffrorna, även om det är positiva siffror, så finns det väldigt hårt tryck på vissa som då vill öppna hela kommersen, medan andra vill stänga ner hela kommersen. Och det har varit också i media väldigt mycket falska nyheter, bland annat om Sverige, där man pratar mycket om situationen i Sverige. Då undrar han lite vilka åtgärder som om ni skulle kunna backa i tiden, gå tillbaka, vilka åtgärder tycker ni har fungerat och vad skulle ni vilja ha ändrat om ni kunde göra det? Ja, nu såg jag att Carola nog varit utkopplad här kanske, jag vet inte. Men jag kan försöka svara. Nej, men absolut, det är ju samma debatt här naturligtvis. Vissa vill att vi ska ha strängare regleringar och vissa vill öppna upp mer. Så att den debatten och diskussionen känner ju vi väl igen också utifrån ett svenskt perspektiv. Det vi skulle nog, om man i efterhand... Självklart skulle vi vilja ha haft skyddsmaterial mycket tidigare, och jag tror också att vi skulle ha behövt börjat provtagningen tidigare på bredare front för att få en bättre bild över hur smittspridningen ser ut. Det hade nog hjälpt oss. När det gäller restriktioner så hade det också då det här med information kanske hade varit lite bättre, och i vissa sammanhang så hade vi kanske behövt varit lite mer tydliga, men det är väldigt svårt i efterhand. Men provtagningen är väl en sån här specifik sak som vi nog borde ha kunnat kommit igång bredare med i tidigare skede. Det hade kunnat hjälpt. Ela diz que ela reconhece esse debate que acontece aqui na Suécia também, esse debate entre abrir e fechar e colocar medidas mais duras, né, em relação à pandemia.
Mas, olhando assim agora, as coisas que poderiam ter sido diferentes, que teriam melhorado a situação, seria o caso do acesso aos equipamentos de segurança, que teria sido muito bom se tivéssemos acesso aos equipamentos de segurança mais cedo, mais equipamentos, e também a questão dos testes, de fazer testes mais cedo, em mais pessoas, né, começar a testar a população em uma grande quantidade, teria sido muito bom, e que seria a coisa específica, a melhor coisa, a maior mudança que ela teria feito teria sido essa, e também em questão às restrições que foram feitas aqui, de terem sido mais claras, as pessoas entenderem melhor a importância das restrições desde o começo. Jag skulle vilja kommentera en sak så här avslutningsvis, och det är att jag vill understryka vikten av det som har sagts flera gånger idag, nämligen vikten av samarbete. Man måste ha ett väl fungerande samarbete mellan de olika nivåerna i samhället. Därför att vi behöver ha ett gemensamt budskap till medborgarna. Annars blir det väldigt otryggt och osäkert för våra medborgare. Så ett gemensamt budskap och ett bra samarbete mellan de olika nivåerna i samhället, det är avgörande för att man ska lyckas, tror jag. Ela gostaria de adicionar aqui, para terminar também, é que o crucial para ela, algo que já foi dito por todos aqui, é a importância da cooperação entre todos os níveis de governo, e também essa de haver uma mensagem unificada, né, uma unidade em relação ao tratamento da pandemia, que isso é uma das coisas, é algo bem crucial nessa situação em que estamos agora. Ana Marcelo, isso que a prefeita colocou é muito importante, uma orientação unificada, é o que nós não tivemos aqui no Brasil, nós não tivemos. O presidente caminhou de um lado, os governadores de um lado, o outro, os prefeitos do outro, e as prefeituras têm bastante autonomia também, nós temos bastante autonomia, só que a gente queria alguém que liderasse, que nos liderasse, uma opinião só, e que essa opinião fosse baseada nas opiniões dos profissionais da saúde, de quem de fato entende como é lá na Suécia. Aqui, os profissionais interferiram, mas os políticos poucos acompanharam. O político tem que recuar e os profissionais avançar. É isso aí. Em Barueri, nós temos um hospital municipal e nós temos 118 leitos de UTI, e nós temos no total de 240 leitos só do Covid. E não faltou atendimento para ninguém, não faltou assistência para ninguém. O problema é que a nossa característica é diferente. É gente que entra e sai, e o transporte coletivo sempre apilhado de gente. Então, eu também encerro por aqui. Foi um grande prazer conhecer as prefeitas da Suécia e reiterar a minha vontade de conhecer o país de vocês. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Rubens. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela indicação a essa conferência internacional. Nos sentimos honrados de ter o senhor aí junto conosco aqui. Quero convidá-lo, o senhor, sua família, para conhecer aqui a cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Quero convidar a prefeita Carola Gunnarsson para conhecer o Brasil, para conhecer a nossa região aqui, que é lindíssima, uma região maravilhosa. Eu conheço a sua cidade, Barueri, adoro a sua cidade aí, sempre estou por aí. E a Marie Morel também gostaria de conhecer a Suécia, que eu não tive a oportunidade ainda de conhecer o país, né, a Suécia, mas breve estaremos juntos. E eu desejo para as prefeitas sucesso, que Deus abençoe nessa caminhada aí. Nós temos ainda uma longa caminhada pela frente de combate ao vírus. E, mais uma vez, obrigado à Frente Nacional dos Municípios pela minha indicação. Me sinto honrado em representar os municípios brasileiros junto com o prefeito de Barueri nessa conferência, junto com as queridas prefeitas da Suécia.
Diga para que se eu for, quando eu for Tradução. lá, eu vou dar um abraço nela e nela, lá na Cidade delas. Eu também. Vou Eu vou dar um traduzir. abraço lá, em Ponta Grossa. Ótimo. Vou traduzir, com licença. Han påpekade, Rubens, den första som talade då, påpekade att det är verkligen väldigt viktigt det här med en samlad meddelande då till alla som Carola tog upp. Det är verkligen väldigt viktigt att det som hände i Brasilien var verkligen motsatsen till detta. Att varje person eller varje borgmästare, guvernör och presidenten, alla sprang åt olika håll och hade olika typer av åtgärder. Att de kommunerna har också en viss autonomi, rätt till att bestämma mycket själva, men de väntade på att en ledare skulle faktiskt ha en samlad opinion kring hela hanteringen av pandemin, som då var baserad på hälso- och sjukvård, att smittskyddsläkare och människor som verkligen vet vad de talar om. Och det fanns ju sådana läkare som faktiskt försökte la sig i, men samtidigt som politiken då valde att gå en annan väg i alla fall. Och det som har redan sagts här tidigare var just att politikerna borde ha tagit ett steg tillbaka och lämnat plats åt de professionella personer då i samhället som vet vad de talar om i den här situationen. Och att det finns ju många vårdplatser då, intensivvårdplatser i Barueri, och att ingen person har gått obehandlad då, eller har inte fått den behandling de har behövt. Men det har också varit det stora problemet med kollektivtrafiken som har varit överfull, och det är väldigt mycket människor som rör sig in och ut från staden, som han nämnde tidigare. Och slutligtvis ville han säga då att det har varit väldigt trevligt att träffa alla här, och att han vill ju verkligen då att någon gång kunna komma och besöka både Ponta Grossa men även Sverige och Sala och Östergötland och kommunerna. Att då han kommer den gången han kommer dit så önskar han att han får kramas. Och då säger Marcelo la till också att han vill också bjuda in alla för att komma till Ponta Grossa, och att det är en väldigt vacker region. Och att han också skulle väldigt gärna vilja komma till Sverige och se, och de önskar båda stor framgång, att det är en lång väg kvar att gå i den här pandemin. Och de vill tacka också att de har fått vara representanter för Brasilien i det här samtalet. Mm. Thank you very much all of you. Bye bye. Yeah. Ela agradece a todos e diz o mesmo. Ciao. Och tack så jättemycket för att vi fick den här inbjudan. Vi har förstått att ni har pratat med många andra länder också, och det är jättetrevligt att vi fick vara med och representera Sverige och fick möjligheten att ha den här dialogen med er. Och ni är självklart väldigt välkomna till Sverige, och Carola och jag åker till Brasilien också gärna vid tillfälle, så att får vi ordna när pandemin är över. Men tack så jättemycket. Ela gostaria de agradecer também pelo convite de poder representar a Suécia. Elas já entenderam que já houveram conversas com vários países diferentes. Elas estão muito felizes de elas poderem estar representando a Suécia, e que convidam vocês realmente venham para a Suécia. E nós também vamos para o Brasil. Assim que essa pandemia terminar, queremos muito ir para o Brasil. Muito obrigada. Tack så mycket. Prefeitos Rubens.